Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Marhaba bikoum, bonjour et bienvenue dans Cuisine Simple avec Jamila. اليوم إن شاء الله راح نديرو roulé تاع chou-fleur باللحم المرحي. Donc aujourd'hui on va préparer un roulé de chou-fleur à la viande hachée. نسحقو في هذه الوصفة chou-fleur كنت غليته ديجا من قبل درتلو برك الملح. On a besoin du chou-fleur que j'ai fait cuire à la vapeur en mettant juste le sel. 4 مغارف كبار شابلور 4 كويير سوب دو شابلور 3 حبات بيض 3 زو 2 مغارف كبار معدنوس مقطع صغير 2 كويير سوب دو بيرسيل هاشي 4 سنات ثوم 4 غوس داي التوابل نسحقو نص مغرف صغيره فلفل عكري نص مغرف صغيره فلفل اسود ونص مغرف صغيره كركم والملح. Donc pour les épices, on a besoin d'une demi-cuillère à café du poivre rouge, une demi-cuillère à café de poivre noir et une demi-cuillère à café de curcuma. Donc نسحقوا 4 مغارف كبار حليب 4 cuillères à soupe de lait. كمية من اللحم المرحي حوالي 300 غرام environ 300 grammes de viande hachée. حبة بصل مقطع رقيق un oignon ciselé. Voilà, قطع من الجبن, quelques portions de fromage. Voilà, بالنسبة للحم المرحي البصل والفرomage نخلوهم la farce. نخلوهم de côté pour préparer après la farce, la viande hachée et l'oignon. On les laisse de côté pour préparer après la farce. Voilà. نحكمو الشوفلور تاعنا نعبزوه بالفرشيطة. On prend le chou-fleur, on l'écrase à l'aide d'une fourchette. On déroule dans un récipient. Voilà, on le met dans un récipient. Voilà. ونجو نديرو les ingrédients. Donc 4 مغارف كبار تاع لا شابلور 4 cuillères à soupe de chapelure. الثوم نسكرفجوه. Donc l'ail. معدنوس le persil. الحليب 4 مغارف donc 4 cuillères à soupe de lait. Le sel pour ne pas l'oublier, le ملح. 3 حبات بيض 3 œufs. Voilà, et les épices. Le fromage نخلوه pour après, pour la farce. Voilà, et on mélange tout ça. نخلطو مليح, il faut bien mélanger. Voilà, ونحكمو سنيوة تاع الفوق. Voilà, on prend un plat comme ça. نديرو papier cuisson وندهنوه بالزبدة. Voilà, on met du papier beurré et on fait beurrer
نديرو la chapelure de préférence, on met de la chapelure dessus. Voilà, ونحطو الميلونج تاعنا. Donc on pose notre mélange. Voilà, on segmoue, on l'ajuste bien. ونديروه للفور. انا الفور كنت ديجا سخنته على 180 درجه. Donc le four est préchauffé à 180 degrés. Voilà. Donc نجو نديرو la farce تاعنا. Donc on vient préparer la farce. Voilà. Dans une poêle في مقله نديرو شويه زبده شويه زيت. On met une cuillère à soupe d'huile ou un peu de beurre. Voilà, une demi-cuillère à soupe. Voilà. ونحطو البصل تاعنا يتقلى مليح. Et on fait revenir l'oignon. Voilà, ونزيدو اللحم مرحي. On ajoute ensuite la viande hachée et on fait revenir. لازم تطيب la viande hachée تاعنا. Il faut qu'elle soit cuite la viande hachée. Voilà, on vient saler et poivrer. نجو نديرو الملح والفلفل الكحل. فوالا هكا ونحطو الفرomاج تاعنا. نطفيو النار بيان سور باسكو سي بون طاب. Voilà, on pose nos portions de fromage. On essaye de les écraser un petit peu. Voilà. Voilà, donc après une demi-heure, le roulé تاعنا راهو طايب. Donc le roulé est cuit, c'est bon. Après une demi-heure, donc نجو نحطو la farce تاعنا. نجيبو طرشون هكذا de préférence. Voilà, on le met sur un torchon. Et on pose la farce. نحطو la farce تاعنا. Voilà, ونوزعوها كامل على الرولي تاعنا هكا. Voilà, on va venir l'ajuster. Ajuster, il faut bien l'ajuster. Et on roule. Voilà. ونحكمو نروليوه غير بالعقل. Voilà, on va le rouler tout doucement. Voilà, هنايا رانا روليناه. فوالا نحطوه في ان بلا ونحو البابي تاعنا نجبدوه غير بالعقل. On enlève le papier, on enlève juste tout doucement. ونجو نقطعو الرولي تاعنا. Et on vient découper le roulé en morceaux. الوصفة تاعنا راهي واجدة. جيسبر ان شاء الله تكون عجبتكم. Notre roulé
est prêt. J'espère que ça vous a plu. نقولكم الى فيديو واحد اخر ان شاء الله، على بروشين فيديو ان شاء الله. ما تنسوناش بلي جيم، ونقولكم ابونيفو. فوالا، ميرسي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.